बापा पुओ हुए तो दीटा आसन नहीं ठिया हो पार राजनीतिर हुए तो मत काली सका मुख्यमंत्री कर जो आस्पर्धा रही कि मुझे आउ थे कैबिनेट पाए मंत्री हो तेणु विजय बाबूर ए भी हुए तो मन रही बापा जो 24 वर्ष आसी पारि नथिले किसी कुचक्री जो जदि आम कह राजनीति पशापाली कहीं कहार नुह बापा पुअर नुह पुओ बापार नुह आज जो नवीन पट्टनायक दल विजु जनता दल गठन होती तार प्रमुख भूमिका ग्रहण करते विजय महापात्र विजु बाबूर जहाँ कार्यक्रम होता विजय महापात्र सुपर चीफ मिनिस्टर हिसाब से परिगणित होते किए टिकेट पाइब कार टिकेट कटिब कौटे ब्रिज काम हम कौन हम प्रायतः विजय महापात्र सबू ठीक करुले भविष्य में नवीन बाबू कंटा हो पारे बा प्यारी बाबू तांको निज से कंटा हो पारती भाविकी विजु जनता पछुर छुरीघात करा जाइथिला नवीन बाबूर से चिराचरित कथा बेईमान पुओ जिते एमएलए हो गले पुओंकर गोटे तांकर भी नीति आदर्श रही से जड़े युवक तेणु तांको बयसर समवयस्कर तांको तल लेवल पिलांकु से आपणेबे कारण आगामी भविष्य तांको युवपीढ़ी दरकार युवक युवती तांको कथारे अट्राक्शन हेबे किंतु बापा जो कथाटी आपणैछंती बापा होउछंती वयस्क लोक तांको कथारे धर्म नीति संस्कार रहिछि पूर्व परंपरा कथा सी कहि पारिबे ओडिशा सरकार चलैबा को हेले केमती ज्ञान दरकार ओडिशा सरकार को बाटरे जीव विभाग गुड़ा को बाटरे जीव जने विचक्षण लोक जेहेतु से ज्ञानी लोक तेणु बापा जहाँ काम करुछंती पुओ पे करुछंती कौन सी बापा चाहे नाही मो पुअर केबे अमंगल हबो कारण बापा सदा बेले चाहती मो पुओ को केमती मु जितेबी कारण तांको पई गोटे पाटकुरारे सम्मानर प्रश्न बापा जेतले 24 वर्ष आसी पारि नथिले किसी कुचक्री जो जदि आम कह अन्य पटे पुओ जिते आसी पुओ को आपण जो नवीन बाबू आपण बीजेडी दल आपण नहीं तत्परे बाहर कर दिया विश्वासघातकता कहीकि किंतु से जो तांकर वर्तमान तांकर गोटे लक्ष्य पाटकुरारे पुनर्बार तांको पुओ केम जीतिक आसीबो राजनीति पशापाली रे केही कहार नुह बापा पुअर नुह पुओ बापार नुह आपण बिहार राजनीति क्षेत्र देखुना यूपी राजनीति क्षेत्र देख मुलायम सिंह यादव कथा बापा को हटई देला पुओ अखिलेश यादव बापार दलटा को मुलायम सिंह यादव दलटा को भाग करदेला नहीं गले आपण महाराष्ट्र जो घटना घटला ददा पुओ ये एपटे ददा पुतुरा शरद पवार ता सेपटे से ये हेले ए भली जो नाटकीय ढंग जेतेबेले पावर प्रतिपत्ति शासन क्षमतार मोह एवं अर्थलोभ एमिति आसी जाए सेतेले बापा कथारे पुओ चले ना कि पुओ कथारे बापा चलिबो ना ओडिसा रे आपण देखु नाहंती कांग्रेस रो आपण गिरधारी गमांग बापा गोटे दल रे पुओ गोटे दल रे स्त्री गोटे दल रे तेणु राजनीतिर पशापाली रे किए केतेले खुशी हो मु पाइबी राजनीतिर हुए तो मत काली सका मुख्यमंत्री कर जो आस्पर्धा रही कि मुझे आउ थे कैबिनेट पाए मंत्री हो तेणु विजय बाबूर ए भी हुए तो मन रही तेणु नथिबो किसी कहीपर ना हेले भी पुओ जन शिक्षित युवक एवं लोक मानकर आइकन कह गले पाटकुरारे बर्तमान युवगोष्ठी मान से गोटे आइकन विजय महापात्र जड़े धुरीण बैट्समैन किंतु लोक सेटा को भावुना लोक भावुं बोपा कौन गोटे ये कर पुओ किंतु यहाँ हूँ पारिवारिक चाल मुझे कहबी आप सभी विश्वास को देखुना से कौन कहले जे बापा कथार मुझे मु बापा पद सेवा करी बापा को मो बापांकर अपमान सही पारिनी तेणु अरविंद महापात्र को आप देखिए बापा विरुद्ध में केतले कहते से गोटे गोटे सुपुत्र कह गले तेणु सी जो जेनजी मान धरिकी युवगोष्ठी मान धरिकी मन महिला भाया जो लोक सी चलाऊँ से गोटे गोष्ठी कर बापा एपटे देखिले जे काले अणदेखा पुओ करदेव कि मोर जो लोक मान तेणु बापा एटा चाल खेली आमे भावुचे जे दी गोष्ठी ना जदि देखा बापा काले लोक मैंने अन्य आड़े पलैबे कि बीजेपी आड़े पलैबे कि बीजेडी आड़े को पलैबे कि कांग्रेस आड़े को पलैबे भांगी जीव मो पुओ हुए तो काली सका कौ दल को जीव ना बीजेडी टिकेट पाइब ना बीजेपी टिकेट पाइब ना स्वाधीन भाव ठिया जो थे भी पुओ ठिया हम ताकू से जितेकी आनिबार जो संकल्प अच्छी कारण निहाती अरविंद महापात्र जितिकी आसवे कहीं बापा
ଆଉ ଗୋଟି ଚାଳନାରେ କେବେ ମାନେ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କ୍ଷମତା ଥିଲା, ତା ଗଲା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ନଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ମିଶିକି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଧିକ ଭୋଟ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ହାରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବହୁ ଭୋଟରେ ଜିତିକି ଗଲେ ରାଜ୍ୟସଭା। ତେଣୁ ଏଠାଇ କାମ କଲା କାରଣ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଗୋଟି ଆଗରୁ ଯେମିତି ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମବାୟରେ ହଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟି ଚାଳନା କରି जनता दल को सब जगह जितेक आनुले ठीक सेमती से जेतिक दिन रहिबे तांको पुओ केमती उठेबे तांको पुओ राजनीति स्ट्रांग करिवे कारण बापा और राजनीति करबा लक्ष्य रे नाहंती जदि भी करिवे बापा हुए तो पुओ को आनिले जो अन्य पटे हुए तो बापा मध्य ठिया होगा आस्पर्धा रखिए हुए तो पुओ को मध्य दल बा बीजेपी हो बीजेडी हो कौ अन्य जदि कौ जगह ठिया करिया आसन देबे ताहले बापा पाटकुरे ठिया हो पारती तेणु बापा पुओ हुए दीटा आसन नहीं कि ठिया हो पारती तेणु बापा राजनीतिक क्यारियर शेष होगा बापा देवेनि कि पुओ राजनीतिक क्यारियर शेष होगा देवेनि तेणु एठे बापा तांको कार्य करुछंती पुओ मध्य तांको कार्य भोट भाग हबार जो संभावना जेटा हबनी गोटे परिवार छात तले बापा पुओंकर माने मतिगति यांकर होचन युवगोष्ठी प्रति स्नेह श्रद्धा तांकर होचंती वयस्क प्रति कारण पुओ केबे युवकटा माने वरिष्ठ लोकन साथ मिसी पारिबनी तेणु तांको अंतर कथा तांको भाव कथा बापा बुझी पारिबे विजय महापात्र तेणु से जो गोष्ठीटा काळे पळेबे पुओ ठारू तेणु पुओ को माने गोटे रास्ता को आने माने विजय महापात्र ताकू सेटा को बोध हुए आपण कारण पुअर जदि भोट बैंक कमिज ना जदि वयस्क लोक मैंने भावे जे आमको अणदेखा करा तेणु जेहेतु बापा विजय महापात्र बहुत गोटी चलन माहिरी चाणक्य लोक तेणु से सी गोटे गोष्ठी कर बापा गोटे आड़े गले पुओ गोटे आड़े तेणु लोक भावुं काले दल ये हो जी भी हेले बापा ठिया हेले पाइबे पुओ ठिया हेले भी पाइबे आउ वर्तमान हरैवाटा तो सहज नुह विजय बाबू तांको नारे मझिरे तांकु नवीन बाबू हंतु बा ये तांकु दल विरोधी कार्य ये किंतु एज पर्यंत जितेबाला नली महांती की बलि पकेले बा रामकृष्ण पट्टनायक किसी गोटे तांकु दल विरोधी काम हो बा विभिन्न कथा हो बा पीडब्ल्यूडी रे कि पूर्त विभाग में भूल भाल करथिले बोली कहीगले किंतु विजय महापात्र ए पर्यंत तांको नारे एते आसी नाही हुए तो सी किसी कौन करेंगे किंतु आज पर्यंत भिजिलेंस केस हो बा कौन केस आज पर्यंत देखा जाए तेणु आम कह से गोटे कलंक विहीन नेता आउ जेहेतु से जन विचक्षण व्यक्ति तांको ए पर्यंत से अरेस्ट होबार आम देखने कि किसी ये नहीं किंतु अन्य पटे अलग नेता जो मैंने जनता थे हैरान करा किंतु विजय महापात्र को टिकेट दि जाए पछरू छुरीघात कर विधानसभा अणई दि जाए किंतु पर मुहूर्त नवीन बाबू सुजोग करदेले पुओ को आणिकी बीजेडी सीट टाक देदेले एवं पुओ एबे भी आप देखिथे मुझे पुओं सहित थे जो कथा होती पुओ कहते से नवीन बाबू एबे भी सम्मान दिखती कारण जेहेतु बापा को सी बेईमान कहीदे से गोटे हुए तो मन में क्षोभ आसी पारे कि ना से नवीन बाबू जेहेतु गोटे लोक को टिकेट देकी आज राजनेता कर सी विजय महापात्र लोक चिन्हती कि पुओ को किए चिन्हला विदेश रे जाइए सी गोटे कौन चाकरी करते 5 लाख 10 लाख पाई कि 50 लाख पाँच हेले विजय महापात्र अरविंद महापात्र किए चिन्हला विजय महापात्र होउछंती ओडिशा राजनीतिर जने चाणक्य एमिति समय थिला छात्र राजनीति आसी विजु बाबू कृपालाभ करी विजय महापात्र सुपर सीएम बनी जाइथिले 1990 मसीह 1990 रु 95 जो सरकार थिला जनता दलर सरकार विजय महापात्र कहतु नलिनी महांती कहतु रामकृष्ण पट्टनायक कहतु एमती अनेक लोक थे ये महारथी कहतु राजा स्वाई हूँ ये सब गोटे दिग्गज थे ता भितर विजय महापात्र हूँ जन विचक्षण व्यक्ति थे विजु बाबूंकर अति अंतरंग थे एवं आज जो नवीन पट्टनायक दल विजु जनता दल गठन होती तार प्रमुख भूमिका ग्रहण करते विजय महापात्र आप देखिए जिते विजय महापात्र जाकि नलिनी महांती रामकृष्ण पट्टनायक आणिकी बसई जो गादी रे विजय महापात्र प्रथम जो लोक जी कि किए हम विजु बाबू अंत पर किए हम ओडिशा राजनीतिर माने जो भार संभाल जनता दल को से निशेष करिकी गोटे नुआ जनता दल कले विजु बाबू ना रे विजु जनता दल जदि देखिए सेते बेले
ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ସୁପର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲେ। ବିଜୟବାବୁ ଯାହା ନ କହିଲେ କାମ ହେଇପାରିବନି ବିଜୟଙ୍କୁ ନ ଧରିଲେ। କିଏ ଟିକେଟ୍ ପାଇବ, କାହାର ଟିକେଟ୍ କଟିବ, କେଉଁଠି ବ୍ରିଜ୍ କାମ ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରାୟତଃ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ସବୁ ଠିକ୍ କରୁଥିଲେ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକକୁ ସିଏ ସମ୍ମାନ ଖାଲି ଦେଉନଥିଲେ, ବିଜୁବାବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟି ଚାଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଚାଲୁଥିଲା। ସେଭଳି ଦିଗ୍ଗଜ ନେତାକୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ହୁଏତ ବା ପ୍ୟାରୀ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍କଲ ବୋଲି ଇଏ ଥିଲେ ପରାମର୍ଶଦାତା, ସେ କେଉଁଠି ଭାବିଥିଲେ ଯେ ହୁଏତ ଏ ଲୋକଟି ରହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ହୋଇପାରେ ବା ପ୍ୟାରୀ ବାବୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ସେ କଣ୍ଟା ହୋଇପାରନ୍ତି ଭାବିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କୁ ପଛରୁ ଛୁରୀଘାତ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଟ ପାଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଯାହାକୁ ଠିଆ କରିକି ମଧ୍ୟ ଜିତେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାକୁ ଆଣି ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ କୂଟଚକ୍ର ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ପ୍ୟାରୀ ବାବୁ ଆଣିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ ବା ପାଣ୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟି ଚାଳନ ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଡାକିଥିଲେ, ଜଣେ ଭଲ ଯୁବକ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ବା ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା କି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ହୁଏତ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁପୁତ୍ର ଯିଏ ଫରେନ୍ରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ବିଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଅତି ସୁଗୁଣ ଅଧିକାରର ପିଲା ଯିଏ ଏବେର MLA ହେଇଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି ପାଟକୁରାର, ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ବିଜୟର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟିଏ ଆସିଲା, ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ନେତା ବା ଗୋଟେ ଦଳ ସରକାର ରହେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଥାଏ। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଯେତେବେଳେ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେହି କରିବାର ସାହସ ନଥିଲା। ଯିଏ ଟିକେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଥିଲା ନବୀନ ବାବୁ ତାକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲି ଯାଇଛି, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭା ଟିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବା ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ିଲା ବେଳେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇବାରେ ବୋଲି ଯାହା ଶୁଣାଗଲା। ଏବଂ ଅମର ଶତପଥୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କ ବାପା ବିଶ୍ୱାଳ, ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ଏମିତି ଅନେକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁମାନେ ଜିତେଇ ଦେଲେ କାହାକୁ ନା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ 3 ଜଣ ବିଜେଡ଼ିର, ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସେଇ ଚିରାଚରିତ କଥା ବେଇମାନ ୱାର୍ଡଟି ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ଆମ ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ବିଭାଗରେ ସେ ଖବର ପାଇଥିଲେ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତା ଫଳରେ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯାହା ଦେଖାଗଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ, ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯାଇଥିଲା।